Ton na puhyam ne woto tono wani wangton kibe wakat puga ariana ta wina sablum na ba sogol kibe wakat ronda masinda mazigi sa pondo kazudni balaga Jonathan Ilbudu adilune kibe wazurado la wotone. Burkina Faso tengator saba président Rochmar Christian Kaborbe Côte d'Ivoire wakat kangana henkenda ne susang ni ngasam papa bamba tiem chairman to premier ministre saman kelma ya run kangana dara labnan talwor buto ton taba yola watinya bo yola ngaga na wat la table wa Burkina Faso kan taba te senkende ministre de masan talabseka marsa kura sampiga to brikne senkende sunna ille bakan tembe karambisa bangar kaset seba boba taya sababu ti karambisa yita ti wakat faya gebo wa ya sabab ti ton pa monsieur André Eugène Ilbudu tabna ko ton vena mu kenne gomna wayanga tabelam ti neba yib kaboti yoko on ko ye ton kibo jurana yoto kale kane nanta se la venam se yiro ton na yilme la posma tina singat kibe o werso ni susama skwese président Rochmar Christian Kabore Sankabnore Nkenge Abidjan Côte d'Ivoire na tanga wala yamsana engesa tibalap Nkenge benwa ya sana yilen tonre ya Côte d'Ivoire tanga to dambe serin pour soba nebzame to rotien mimi ti premier ministre Ahmed Bakayoko bamba mana kelm almay solmoa marsa kiula sampiga san lore dil dun kangana daran aya wakato Côte d'Ivoire bienwa Afrique na namse Côte d'Ivoire yarse na namse la nimber buto tore sanan toronti yarse Côte d'Ivoire tengato dambe sera to toront talwor sitida antas premier ministre Ahmed Bakayoko nanto watalba nkenga bayile sin ya segela tia marsa kiura sampiga la we delia adzuma labnan tonre sologo benen tinan yibude yebala nan tonre zinde wala zikan poga te goto wende te wana mde gab som boksa wana ma tenga tabagande ewa dil masana le bakon talatama wa politique wa ngant William ti MPP wane wena parti wa Union pour le progrès et le changement bam to damana ratap to zini sonen taba nange no kenen nga sanan de ke sana yelen ti Burkina berama wom taba som bono so koy ga ti réconciliation a tonre an yiwanzi ba namba sa kam pour bali na tawina ti bam ti kolma hiso ba nta tondo UPC, Union pour le progrès et le changement parti wa tor sobs ya zifiren diabre ne porun damba opti son sani MPP mouvement du peuple pour le progrès parti wa ramba ta simo compore zinoptore yimar sa kugre san pila yobe 2021 yumde pinda parti kensa yiba sanda sirataba rakira ni cadre de dialogue politique majorité opposition dati yetinye sra gohnera sanda sigindi ne kunga parti waramba la nam ki hirba la sanzem kusa yibu to ngzindi UPC ni MPP ramba obganta tab nusi nan tume tenga malgaringa unna wakata tabe tinibni zanda zanda ne taba ananda tente zifile diable merci beaucoup te ya auto des illusions corli nangese et hanama tutu ti réconciliation yi soma ti tenga Laurent alera pampang yi botone ti problème d'amnistie be Burkina Faso wa to pam yi digri limbuy da fay wakata ta wende yetita ti sirtaba bamwa azifile mbo na sirton da tun sura yi la akawa yeme awane apurunda ba IPC wa neba yibi o betoni de zina sosana sa bil sosra ma bil sosra et nama na wana ningi diyama ningi de tosra ningi towa ziga yeme
na n yɩle tɩ Burkina Faso beoogo bɩ be tɩ neb n zĩndi n zems taaba n tɩ n pil sugrã tɩ roogã tõog n dẽnd zabrã suurɛɛmã n dat n pʋʋs président des filɛr wẽna kɩtɩ zĩib ninga b n dɩk n tʋʋga wã bɩ tõog ãn tõogã yaa tõnd fãa tõog ya Burkina Faso. Votre ambassadeur tende tenga politique tende ya soba a tebana ti bwen bunyera kan ya bunyera parti ko to pese wa ne be ndam fa la ko so wa jem sa ni président wa sakabo ne parti ko ti MPP rek mana rachar ndam ti ton bolare wa jini MPP kan ya majito parti ki da taba ti pam taba faire le passé le sohenge na mana wa ko ta musi ti haya wa tinga kan na zamu de ninga ti tan din buira ya donc wangala wutu datum be le pera o président Simon ko barka bamne pour na ka shaka nde to mzabra te na pam si sohe ndang taban yilmi der ko tabi yam da sawsi da do kenna kana yili ti tenga zawa iso ton be rende to bam ti ton souviens no ti ben ti bala tenga na rika décision dik jibo le président IPC to président Torso na il qui est né l'armtaba wenge la zemtaba wenge na sa tamoti de conciliation nationale ya jib qui ya kasama ti ton mirati ngala am fa do les éléments et tout kati le koy le torrent le talent chikakan ton 6 millions tu t'affirmes par sur le jour tu hinzir la jiba hawa tangi he ba su no me ti bam su ha no me un peu su no me ton su no me majito su no me Burkina Faso fa su no nanda topti zindi ni MPP waramba a Zéphirin Diabré renganti sonsani alliance des partis membres de la majorité présidentielle sous l'Upsumbon kweti APMP waramba tibam metaso tasa ni tenga swentwenza totola ningawa tayisoma mpahre a Zéphirin Diabré sinya ministre la ninga singeta ya aftaba yelle obirga MPP waramba no kenda nisi babam sunzendi ke obmoba wenge novembre chuura sampisi la yiba vota sinzini 2020 yum logor pole majorité présidentielle a panga passa me ni député ramba sonre assemblée nationale wa en passé parti ramba sonre sentina rob sulunwa APMP wa sulli ratin yeti parti ni subfansen be kunga parti wenwa arup tigimda parti la sula sonre sentabam pisni la yibu tinam ki herba yase ni parti ram sonre sentabam pista la yibu. Idan ta ta masan kyan yin gusuran wa tira ta ya marsa kiura san pisi la nasan wa ta Burkina Faso balton ba kan sama kamu molonya ka balton ba mpi ta la tabo to nan kyan Uganda tikan ton ton ainsi ton yum ka teka et surtout san kiera ne éliminatoire kan nasan wa ta dilib saka kiba kitba nan convenam san kyan ne bamba jouer ni se point gile bam san ya kaye to nan tikan ki wakata ba pour kaset ne kam pour ba na ta wina. Burkina Faso be sogol zugu sankere ne éliminatoire dama kan 2021 wastaba bala tomba wenge ya Uganda suol mu wala etalon ramba obnanti wili wara marsa kugura sampisi la nase 2021 yumda nyole ngwarere Soudan du Sud damba marsa kugura sampisi la we 2021 yumde akamu malo ya etalon bal karan samba obnya ka bal tonro sors nanta ban pistan la tabo renyinga nyakra pourwa ou pahra kofi kwaku RV ti éliminatoire damasa sawa bal tor kanga araka be mpahde ya Patrick Malo nanzini ya bal tor ba yo pwebson bonti loko rama sin ya baba yure sawadro mbe RCK ne fayir wedrogo mbe USFA mpasa Ben Idriss Traoré mbe AS Sonabelle a Mohamed Lamine Ouattara mbe AS Sonabelle a Herman Nikiema mbe Salitas a Ismaïla Wedrogo mbe AS Douane ne Samiyen mbe Salitas nanare nyakra pourwa baltor bataba akamu malusin ki Sydney wa nyaka ya Isufu Dayo a Edmond Tapsoba a Steve Yago a Yakuba Koulibaly ne Issa Kabore sinkere ne defaha milieu de terrain wa ya Charles Kabore a Alain Traoré a Razak Traoré a Adama Gira ne Brian Dabo labna ningbene ataka zingunwa na ye Bertrand Traoré a Cyril Bayala a Eric Traoré a Frank Lassina Traoré
groupe kanga pourwa étalon ramba obtun qualifié la main obsan pame baya point yemre Uganda solmuwa walma sasa Congo Malawi ramba obsan tonwe Soudan du Sud ramba aywa jelle nanta la ta masan ken koronga sigen ti william ti marsa cure son pison lo ministre de maseka abrasumi popé secrétaire de bonté conseil des ministres obre kanation tan ne num son bonté décret ramba aya sababu ti bala gom kan yi bumbu san ka sigi wala karambi wuso sabre ti sami kame ti wuma ya wala santa rime ya sabab ti yam get wala karambi so wotono wa yi kana wa ya wo ko échanger de l'esabsin yi toron poli ramba toron gendarme damba la toron tengan bandam bututore mana bla lobbyene ya sababu ti ton pa monsieur André Eugène Ilboudo ti nambo venam senkieda ni gebo kanga waya ngami so André Eugène Ilboudo zabri kibare zabri kema la fibeme ona lede bon ami yelam ti wanta ke la ya ra han kwawoto ayu ntohra kabe ne ban dat vien mon bange o border vien ya sida ne ban kala vien mon bangme ob manda ban datte ya sida yam gom to go ni ri kanwenu na mana kamba korongo ob han na ma menzi ni kelare la tar la gume kan bihe me ran tom paben kan bihe ran tom paben nu pose pour go ni la baraka pipi go ni la ran yela me ya wala am ding singnu ninga go ni la ham puta tuma sewa go ni la yelam ti ndar mand baka na yi karbi kar sam dam ni han karam kamat nam bo baka kar sam bamba na ngi baka yelle enseignement supérieur enseignement secondaire kar sam ni han karam kamat nam king baka zingu bamna segal examen wa te kamba pala pipi it handa kan kila somala brat sida ton pour go ni la baraka tiak ni ni han karam ton ti ton nambo bangara la mi tabki la manan ba ha sotondo ab katim yella tunori la neb kiren bebe pompre ti go ni reelam to han pam ba kan sebnan pa ha examen la king université on nyere baye ka gulhe nyere baye ka torse ya han zinin ta han nana ngomda jeni tuen goma la ma katiaka la ya yel han kasidzi ba yemre ayim soba go ne ra yela me kam kiren bit han dan ta yum pile ta ta kan yo horenda o pale tempa examen to go ne ra son to karame runda ta ka go ne ra na yikame yira yuma ta yum pile na ha yum pile yo miti fa ke de songre zabra bezini wa zibo yela me te kam kin dan karam da ku di soare bam dan makatun pa go ni ra konkur pa go ni ra songori obna yelam te bayam karam ku di soare ma hayam han pa go ni ra konkur pa me go ni ra nan songa yamba azabre bisibo ke de songre to yele bpc wa yam yigam pa ro yel kiren beto han nan sok yamba boata ne kasete yimi yeti yam nyak yam da ya ko ndate manake ob handi ka yiban ki kama ob tizi ne hanta wala ler pusu konjinin ta ya bola bam na nyake ti wakata nyere dan walo te go ni re to ni miti yam zimin ta harwa to nan ko yamba yemre ti handire bikil zumba balala ba to ho miti fa ke de songre la ham pompre ka mazute yelre to bi yelam to han pa ma ha pipio go ni han pa wala l'examen wa yam chi mpa ha pipio ti ne kier pa me ti kier point mbaka kolo wi to libre yete kin wa pa han passe second tour hom pomo do kan bazute yelam to go ni ra yakan yen namba ak dilla kan yakay second tour ketam ayi ka sidwe nasara ngulu ha sebria fo han datia la han sinyo ya bembe kan karamo denne runa wa mam tagaram tiya wa nebam be ndati kamba menga yelsam ne ndal zungulugu ndati sam kamba yela ob han pamti kamba yitum nkenda oto ya ba ko nga yitin saro la kirme nga be mem pompro kamba zut la biol tarba kam to bezakan karamne sam ne ba tabarenda sam ne ba taba kamba tabiya oto la oto yam ham dinda tun bo wonnam tin da han nan to yelle be to yel sida yel han kasir be branani
den la tun na me ya bum ni ngoti kamba kira to ha o panyet se ba man karam la bangi la kar sam da man menga to ndi ka se ba menga te karma woni kamma ti yella fa ya vien rende mam yingi yela ne ba ko bum so ba bum la ket no ngo no yam twe men kanungu ni ra tuntun ba fa la yel ha sida bi yetop mana ya sida la yoli tutun kanungu ye la wotono wa dele hani ma hamkira yam ngama e woni lan dik ni ba fa gidi ya ne ile son kadam bi se la son kadam bi se ro kadba nibni ham mi sep korongo la twin de se ban karma puri mim ti go ne ra hamana ya hannan son karbi am to yamba ya yam da tari yum pile yim katen le pa konkure to bi yeti yam ba tari yum pile na yum pile yo we itempa konkura i handa pa ni so won kabezi ba ye kolam da coup du soirée ni ba kerbe nyam mi kan bi hem kan tari ligin twin yo école haye to karam da bilu zabre on pa konkura to bi ba yam ham karmi zabra yam ham pa konkura pa mi go ni ra nan son yamba songori da utole kayi do ne ma hadna mana wana kalbi se gibo ya wuso ya bola ton temane ti wuma tane ba fagili ti kamal ti karam wala han sakati bala ya mam songore adini ninga han ka gwen ne kare ato fu han no la ko bum so ba buma ton ye la kama modrin karmin pa mi koronga cassette seba tinyam han yin kenen ti kira nyu yam ti pa ma bane dat yam kenen ka pa me yam mon po din dat yela ne ba ton kayit yam da gye ton kayit yam da gomye gomdi la karam ne la ra ba koronga ti gomni serndi koronga cassette sebra pongo la yon kenen zabne la ra vigni balanzi ti what you have you kabe dele na pusa yam bala kusko be mata ba bumu ayo ya bora kamba suguri te baba na matla nimbana te karmya mbob cassette sebya mpam king tore kabe so bisi dile akala tonde na yalche ko to na wona mtom kala zamana bana yamne ma mun za tondo ne mo yam gosuko assalamu alaikum